আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। अगरतला शहर के अलग अलग वार्ड्स में लंबे समय से चली आ रही पीने के पानी की समस्या को लेकर अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कॉन्फ्रेंस हॉल में एक मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग में अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर दीपक मुजुमदार, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सीनियर ऑफिसर और अलग अलग वार्ड्स के कॉर्पोरेट्स मौजूद रहे। मीटिंग में शहर में पानी की सप्लाई के मौजूदा हालात का डिटेल में रिव्यू किया गया। अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में टोटल 17,377 घरों में अभी तक पीने की पानी नहीं पहुंचाई गई है। मेयर दीपक मुजुमदार ने कहा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस समस्या को जल्दी से हल करने के लिए खास पहल करने का फैसला किया है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के काम के दौरान अगर पीने की पानी, बिजली या गैस लाइन का कोई नुकसान होता है तो स्थिति को तुरंत कंट्रोल में लाने के लिए क्विक रिस्पांस टीम बनाने का फैसला किया गया है। मेयर ने कहा कि टीम इमरजेंसी पे मौजूदा हालात का जायजा करेगी और समस्या को हल करने का काम करेगी। मेयर दीपक मुजुमदार ने कहा कि आम नागरिकों की परेशानी कम करने के लिए भविष्य में और ज्यादा इंटीग्रेटेड प्लान्स लाने के लिए सिस्टम बनाया जाएगा। যেসব ওয়ার্ডগুলিতে যে জায়গাগুলিতে সেগুলি কীভাবে সমাধান করা যায় এবং আমাদের কী কী জল বোর্ড আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন, কী কী প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছে। যে আমরা দেখেছি যে আমাদের যত বাড়ি আছে আগরতলা শহরে আহত হয়েছে তার মধ্যে আমরা প্রায় 17,377 জনকে আমরা কানেকশন দিতে পারিনি এখন অবধি। এগুলির জন্য প্রজেক্ট তৈরি করা হয়েছে। আগামী দিন অমৃত এবং 1-এর যেগুলি কাজগুলি আছে সেগুলি আমরা চালু করব। পাশাপাশি নতুনভাবে কিছু প্রজেক্ট তৈরির হাতে নেওয়া আছে এবং এই সিস্টেমটা যাতে সুন্দরভাবে হয়, প্রতিটি জায়গায় যাতে প্রতিটি পিজিটি আমাদের আছে সেগুলি যাতে সুন্দরভাবে চালানো যায়, পাম্প অপারেটর যে সঠিকভাবে কাজ করে। এবং বিশেষ করে একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে এর মধ্যেও স্মার্ট সিটি লিমিটেড এখন সারা শহরে কাজ করছে। কোথাও কোথাও দেখা যায় যে যোগাযোগের অভাবে বা কমিউনিকেশনের জন্য কিন্তু যখন তারা কাজ করছেন জলের লাইন কেটে যাচ্ছে, ইলেকট্রিক্যাল লাইন ডিস্টার্ব হচ্ছে বা গ্যাস লাইনের প্রবলেম হচ্ছে, সেগুলো যাতে না হয় এবং জল বোর্ড নিজেরা তারা একটা নতুন ব্যবস্থাপনা করছে। যেমন এখন কোথাও ফায়ার আগুন লাগলে ফায়ার সার্ভিস সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলে যায় বা টিএনসিসির গাড়ি যায়। এখন তারাও একটা আর্জেন্ট একটা টিম এটা করছে না, করেছে, যেটার সঙ্গে সঙ্গেই তারা ইউনিফর্ম পরা থাকবে যে